स्पीकर सर, पयली सुवातेर हांव तुमकां धन्यवाद दिता की ह्या सभागृहाक जे डिमांड दवरल्या आयज तेजे सपोर्टाक उलोवपाक दिल्ले बद्दल स्पीकर सर, जे सभागृहा मुखार आज डिमांड आसा, डिमांड नंबर 13, 19 आनी 31 त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी जे कट मोशन आसा सभागृहा मुखार तांकां ऑपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा। आयज जे डिमांड आसा सभागृहा मुखार हे डिमांड कॉमन मनशाच्या जिवाळ्याचे डिमांड आसा। कॉमन मनशाक खूब प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक आयच्या डिमांडाचेर कितें मेळपा जाय आसलेलें। खरें म्हळ्यार एक विशय हांव उलयतलो की रुरल एरिया ज्यो पळय आसा, विलेजींनी ट्रान्सपोर्टाची खूब अडचण आसा। आतां सद्याक तर अशें आसा की खूब व्हिडियो सगळे लोक घालता की भुरग्यांक स्कुलाक वयता आसतना ट्रान्सपोर्टाचे प्रॉब्लेम आसा आनी हे ट्रान्सपोर्टाचे जे प्रॉब्लेम आसा ते चड करून कित्याक आमच्या मतदारसंघा येयले ते सांगता तुमकां हांव की रेल्वे जी कुळेच्यान वास्को वयताली त्या रेल्वेचेर लोकांक वचपा येवपा मेळटालें, पूण आतां फाटले 6 म्हयन्याक तेजे पयलीं जेन्ना ही रेल्वे सुद्दां जेन्ना बंद जाले न्ही तेन्ना आमकां अत्यंत बशीची गरज आसलेली आनी ते जेन्ना पळय बशी ज्यो पळय जाय भुरग्यांक स्कुलाक वचपाक त्यो मेळना तेन्ना लोकांचे खूब हाल जाता। हांव एक मागतलो माननीय मंत्र्या कडेन की कदंबाचे सफिशियंट बसीस स्कुलाक भुरग्यांक लागून भुरग्यांक त्रास जावचे ना अशे पद्दतीन तेंचो अरेंजमेंट करपाक जाय। माननीय मंत्र्याक म्हाजी आनी एक विनंती आसा की कदंबाच्यो बसीस ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो ज्यो बेळगांव आमी त्या सायडीच्यान वचपी आसा आउट ऑफ स्टेट त्या बशीचे स्टॉप थोडे रेगुलरायज करपाची गरज आसा। नाल्यार आमचे जे लोक येता मोलेच्यान कोळेच्यान त्या सायडीच्यान पणजे कामां येवपी जे लोक आसा न्ही त्या लोकांक वयता आसतना थंय स्टॉप नासल्या कारणान त्यो बशी थंय रावना, इंटरस्टेट बशी बी आसा त्यो। त्या खातीर तो एक तें इन्स्ट्रक्शन मातशें माननीय मंत्र्यांनी दिवचें कन्सर्न ऑफिसराक अशी म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक। त्याच प्रमाणे एक विशय हांव उलयतलो ऑन इंडस्ट्रीज। धारबांदोड्या हांगा सादारण म्हाका याद जाता की 2011 ते 12 एक 50,000 स्क्वेअर मिटर लँड IDC कडेन हँडओवर केल्ली। ते जर समज तर ती कन्वर्ट करून जर समज अलॉट केली जाल्यार म्हाका दिसता ती इंडस्ट्रियल इस्टेट जाली जायत न्ही ल्हान सुद्दां, जाल्यार थंयचे जे पळय यूथ आसा बेकार जे भुरगे आसा त्या भुरग्यांचे एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। मंत्र्या कडेन म्हजी विनंती आसा की हेजेर लक्ष घालून हो इशू जर जाता जाता तितले बेगीन मातसो सॉल्व करचो। तिसरो विशय जो पळय आसा तो हांव पंचायतीचेर उलयतलो। पंचायतीचेर थोडेशे पयर एक 7 पंचायतीक गेलो हांव सावड्डे मतदारसंघांतल्या 7 पंचायतीक जे स्टाफ आसा पंचायतीचे त्या लोकांनी आमकां रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा आनी त्या रिप्रेजेंटेशन थ्रू तेंची युनियन येयल्लें आसा। तर तें रिप्रेजेंटेशन कितें म्हणटा की माननीय मंत्र्याकूय पावलें आसतलें, कित्याक त्या लोकांनी त्या माननीय मंत्र्या कडेन दिल्लें आसतलें की 7th पे कमिशन आसा तें तांकां लागू करचें म्हणून। म्हाका दिसता हो सामको एक विशय असो आसा की हे पंचायत एम्प्लॉई जे पळय आसा न्ही सद्याक परिस्थिती जाल्ल्या की ते परकी जाल्ल्या भशेन आसा। ताका तेंचेर लक्ष घालचें माननीय मंत्र्यांनी आनी तेंचे जर कितें डिमांड्स जे पळय आसा न्ही तेंचेर पॉझिटिव्हली विचार करचो। एक आनी ह्याच डिमांडाचेर हांव एक विशय उलयतलो आनी म्हाजें भाशण हांव सोंपयतलो। तेजे पयलीं एकच सांगता की मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी जी पंचायतींनी आसा, मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी ह्या लोकां कडेन थोड्या पंचायतींनी पयशे ना आनी त्या खातीर कितें जाता तांकां जें पळय अनुदान दिता न्ही तें सामकें कमी आसा। तर ते योग्य रितीन जर समज आमी अनुदान दिलें जाल्यार त्या लोकांक पेमेंट बी दिवपाक तांकां टायमली मेळटलो। स्पीकर सर, हो विशय हांगा पंचायतीक जो पळय त्रास जाता तो म्हाका याद जाता की 1999 सरकारान
ऑक्ट्रॉय जो मेळटालो फ्युअलाचेर तो सेल टॅक्स कन्वर्ट करून स्टेट गव्हर्मेंटान तो आपल्या कडेन दवरलो. तेजे पयलीं तो पंचायतीक वयतालो. म्हाका दिसता सर्टन कितें कंट्रिब्युशन जें पळय आसा तें पंचायतीक मेळटालें तेवूय बंद जाल्ले कारणान कितें जाल्लें आसा की तेंचे फायनान्शियल जी परिस्थिती आसा ती सामकी बिकट आसा. 7 पंचायती ज्यो सावड्डे मतदारसंघ आसा त्या 7 पंचायती भितरल्यो 6 पंचायती सामक्यो हलाखीचे परिस्थितीन ते काडटा. खंयचेंच काम करपा सुद्दां तेंचे कडेन म्हणटा पयशे आसना. तर माननीय मंत्र्या कडेन एक विनंती आसा की संपूर्ण गोंयभर पंचायतीचो आढावो घेवन ह्या लोकांचो जो विशय आसा तो सॉल्व करचो. थँक्यू स्पिकर सर.